Ay guys, manay lobo bike ko. Takan mga dagko kaon guys. Oh, manay sila mga dagko kaon guys. Mga pulo platos lang guys, urot na guys. Apil mo ka na ba? Oh, marig ito, muto na lechon guys. Ah, kaon ko guys. Lami mang baboy guys. Oy. Si Johnson no guys. Oh. Sinawas tuba guys. Yaw na, wala tubig, wala tubig. Makaya. Ngingig itong baboy. Hilig baboy, hilig. Ngingig oy. Ingon Johnson no. Hilig baboy, hilig. Manig guys oh. Hilig baboy, makaya. Udah ngingig oh, ngingig. John, nasa ladri oh. Ani sa ladri. Tra ita to. Junior oh, tura. Urot na lechon ba? Urot na lechon daw. Tro si Busi mo yo. Ano? Busi mo. Busi mo. Busi mo. Ay ibat. Ay. Busi mo. Ah, mana busi mo yo? Grabe kan busi mo yo. Kau gana ba kasi tawag ano? Ha? Gana kasi tawag. Ano yung video? Oh. Lechon guys oh. Lechon guys oh. Matabang lechon no, tagana. Nagana oy. Di mahurot. Oh, tata ni gabi ba? Tingurot. Maan pa ni. Uy, bay. Diba? Man, dungo. No, undang na sila uman guys. Oh, undang na. Ako guys, yun ang undang. Alas 5 ko undang guys. Di ko. Lechon kayo. Toro lito guys. Oh. Kaya ni. Kita ka na. Oh. Bay. Paricik-cik bay. Mana jik ko, dako bukog guys oh. Dagong kaon guys. Bukog. Urot ni. Oh, Junior oh, wala na sultan. Piles. Piles. Ay guys oh, nay ka puno plato guys oy. Labo ba pulo. Kanon. Vlog. Maghilag ka tagok. Jadi ketama guys.